Ano ko tuwan-tuwa, no? Parang pagod na pagod mamaya. Nawala na. Si tita, oh, binibigyan. Wow, nyam 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 nyam. Siyan na, nyam 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 nyam. Sige. Bebe, Pabidyo kay tita. baba mo kasi may ano sa taas, liwanag. Sarap. Mamaya susuka yan bigla. Ayan. Oh, Ala! Takpan natin bibig mo. Ay! bigla ka mag-fountain ha. Lian. Fountain na. Wow. Dali. Yung tita. Si tita. Tita! Wow. Nyam 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 nyam. Para kang gutom na gutom, Lian ah. Yan. Lian daw, Be, Lian. Kulala. Lian. Yeah. Kulala, laki ng ulo lang. Am nyam nya. Am nyam nya. Am nyam nya. Lian. Lian. Hello, grabe. Lala. Kinakagat talaga. Lian. 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 Ay. Ay, malutsip. Lian. Ay. Ay. Ay, naku, Diyos ko, ano ba yan? Tara. May ngipin ko, patay tayo. Yeah. Yeah. Ayaw na? Lala. Nakakagulat. Nakakagulat ka, Be, ah. Udo, grabe. Tingnan niyo po, ang bata. Gutom na gutom. Nyam. Yan. Kitang-kita. Mukha kang monster finger. Wow! Ang gigigil mo. Diyos ko ba Joseph? Ano ba yan, Ben? Wow. Hoy! Akala yata fried chicken yung kumikis. Wow! Yan na? Sarap? Gulong pa ata si Lian eh. Nakasila ka pa sa video ah. Hoy! Ano ba lasa dyan, Be? Uy, lululululu. Waha. Uy! Sarap-sarap sa kayo. Tunog-tunog ka pa. Wala! Asan niya mo siya? May sounds pa eh. Tignan mo si Ann ko. Sakit? Parang ano, masakit na. Lian. Ay. Wow. Gigil na gigil. Yeah. Iri. Isang minuto pa. Ay, grabe. Talagang sinisip siya. Lian! Lian na! Sinisip talaga mo. Nararamdaman ko yung dila. Siguro may lasa nung mani pa kasi yung aray. Sakit na eh. Sarap. May lasa siguro nung ano maalat. Ala, grabe yung dila. Sinisip-sip yung kamay ko. Grabe. Tignan mo, namumula na oh. Namumula. Hoy! Sarap. Eh, gwapo pala yung isa oh. Aray.
Ang tigil, bebe! Baka pa. Tama na. Tapos na, naka-video kasi, alam niya eh. Di pa na po? Ang tagal mataas ni Lian eh. Maya ka pa? Hoy, 10 minutes ya? 10 minutes eh? Pus na! Ah! Aray! Grabe naman. Parang show pa lang si Lian. Tama na.